welcome. You're watching State of Bengal. I'm Amit Shah reporting from one of the most crucial constituencies in the state. With 24 hours to go for the battle for Nandigram, for Mamata Banerjee and for Suvendu Adhikari, the outcome of this battle will mean all or nothing. One arena above all others. One seat that dictates survival. Two warriors breathing fire. High stakes have never been higher. Locked, loaded, and no looking back. Nandigram or nothing. It's finally curtains down on campaigning for the most high-profile battle in Bengal. As Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari battle it out, in the final leg, both the BJP and the TMC pulled out their big guns. So while Mamata Banerjee campaigned on a wheelchair again, with Amit Shah and Mithun Chakraborty, Suvendu Adhikari had all the support that he could. The Mamata Suvendu poll blockbuster. It's Nandigram or nothing. On the last day of the prestige campaign, BJP and TMC went all out. Furious Mamata attacked the BJP. এত ভয় নন্দীগ্রামের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছ গুন্ডা দিয়ে লজ্জা করে না শরম থাকা দরকার Shah was confident of massive victory. बिल्कुल 200 पार होंगे 200 से ज्यादा सीट से भारतीय जनता पार्टी सरकार High voltage campaign in sweltering heat with political temperatures soaring even higher. Home Minister Amit Shah and Bengal Chief Minister Mamata Banerjee locked horns in Nandigram ahead of the April 1 vote. With show of strength rallies, the last-minute campaigning saw Amit Shah hugging Suvendu Adhikari ahead of the massive roadshow and vowing to end Mamata's rule amid Jai Shri Ram chants. निश्चित रूप में नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी बड़े मार्जिन के साथ जीतने जा रहे हैं और यहां भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने वाला है. Actor Mithun Chakraborty, who recently joined BJP, also made a starry outreach in Nandigram, holding a roadshow in support of Suvendu. हम किसी को काउंटर नहीं करते, हम अपना करते हैं. आपको क्या लग रहा है इस भव्यता से जो आप भव्यता देख रहे हैं रोड शो? ये जो है, ये निशानियां हैं, शुभेंदु की जीतने की निशानी जारी सामने. Mamata too was at her fiery best, holding a 3-kilometer roadshow in a wheelchair. Mamata said that Nandigram is her own place. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি আমি বেরোচ্ছি না নন্দীগ্রাম আমার জায়গা আমার মাটি আমি থাকবো মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন খেলা হবে খেলা হবে ममता दीदी कह रही है कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को लाया जा रहा है, स्टेट आर्म्ड पुलिस आ रही है, सीएम्स वगैरह. उसके दिमाग पूरा गड़बड़ हो गया. इलाज चाहिए दिमाग. जिस तरह के इल्जाम वो लगा रही हैं, क्रिमिनल्स ला रहे हैं, पुलिस ला रही है दूसरे स्टेट से. झूठा बात बोलना उसकी आदत है, ये नया बात नहीं. Mamata also lashed out at Shah, reiterating her objection to the deployment of central forces for polling in Bengal. The Home Minister is insisting the Election Commission through some central forces not to allow the people to cast their vote. So many central forces they have given. So many central forces given only to support the BJP. Nothing else. I will submit the Election Commission. In the last leg of campaigning, Mamata rose from her wheelchair for the national anthem. At the penultimate moment, Mamata Banerjee on the dais lent her voice to the national anthem, which was sung by her party men. And while she did that, she stood up from a wheelchair. Her party supporters, of course, advised her not to do that because her injury is still bad. But Mamata Banerjee insisted. Nandigram Battle Royale will decide who rules Bengal for next 5 years. Could Nandigram lead the way to Nobanno?
as the BJP and the TMC put their best foot forward on the final day of campaigning. It has turned into a Nandigram or nothing contest, a battle of prestige with much at stake. With Indrajit Kundu in Nandigram, Polami Saha for India Today. The stakes are high for both Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari in Nandigram. But who has a better chance? What does the data show? News director Rahul Kaval did some number crunching and tried to decode who has the advantage in Nandigram. Does the BJP have a realistic chance of pulling off one of the biggest upsets in India's electoral history, especially in the electoral history of West Bengal? Let's spend a few minutes looking at the Nandigram constituency and diving really deep. Now, broadly, there are two blocks in Nandigram, Nandigram 1 and Nandigram 2. Nandigram 1 has 2 towns and 98 villages. It's the bigger block of Nandigram. It has 2,07,000 voters. Nandigram 2 has 40 villages and 1 town. It has 1,23,000 voters. So it's a smaller block, but those are the 2 blocks that make up the Nandigram Assembly constituency. Now, cut to how votes have been registered in this constituency. Now, remember, Nandigram 1 is a constituency which has about 34% Muslim population. It also has a 19% Dalit population. Nandigram 2 is largely Hindu dominated. Here, the percentage of Muslims is much smaller, only 12% Muslims and about 12% Dalits. So Nandigram 2, the smaller block, has far fewer Muslims than Dalits, whereas Nandigram 1 has 1 in 3 voters as Muslims. Overall, as far as the seat of Nandigram is concerned, about 26% Muslim population according to the 2011 census data, and about a 16.5% Dalit population. Remember, the BJP much stronger in Nandigram 2 than it is in Nandigram 1. All this is past electoral data which predates the entry of Suvendu Adhikari. Now, that's the key catch. To what extent can Suvendu Adhikari, on his own personal steam, impact what happens in Nandigram? Now, I want to look at what happened in the 2016 and then the 2019 elections in the Nandigram seat. So let's look at 2016 assembly leads first. Out of the total 271 polling booths, the Trinamool led in 264 in 2016. The BJP nowhere in the picture. In the 2019 Lok Sabha elections, out of the 278 polling booths in Nandigram, the Trinamool led in 244 and the BJP led in 34 out of the 278 total polling booths in Nandigram. This is in the 2019 Lok Sabha data. So what this broadly shows is, if you were to look at the whole vote shares of this area in Nandigram 1, the Trinamool had a 72% vote share. In Nandigram 2, the Trinamool had a 59.58, about 60% vote share. Whereas for the BJP, in Nandigram 1, the BJP had a 5.72% vote share. In Nandigram 2, the BJP had a 4.74% vote share. The left had about 21% vote share in Nandigram 1, 34% vote share in Nandigram 2. Now, the reason we're putting out this data is just to show you the gap between the BJP and the Trinamool before this battle begins. 60 versus 5. It's not a tight fight, as it were. What that essentially means is it's a very tough ask for the BJP. The days leading up to the battle for Nandigram have been high on political punchlines, rallies and posturing. Here's a look at the highlights of the fiery campaign between Mamata Banerjee and her former confidant turned chief competitor Suvendu Adhikari. Once a formidable team in Nandigram, fighting in the bastion of the left, Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari are now fighting the toughest battle of their political lives against each other. This fiercest battle culminates on April the 1st when Nandigram votes. But the battleground has been raging hot for weeks. With stakes high, Mamata Banerjee upped the ante, brandishing her Hindu credentials.
बीज विनाशिनी सर्वसार्थी ऋके देवी जगधात्री नमस्तुते। From reciting the Durga and Shiv part to her temple run, Didi and Suvendu matched each other, temple for temple, rally for rally. पहले टीम्स को हराना और एक अल्टरनेट फॉर्मेटेबल अल्टरनेट के नाते बीजेपी को लाना, ये मेरा पहली एजेंडा है। With both the candidates camping in Nandigram came a dramatic twist. Mamata Banerjee injured her foot on the campaign trail. दीदी আপনার পা ফুলে রয়েছে, দিদি পা ফুলে রয়েছে। আচ্ছা দিদি হাসপাতালে যাচ্ছেন তো? আজ কলকাতায় আমার ডাক্তার দেখেছি। Accusations flew thick and fast. While the Trinamool cried vendetta, the BJP termed it drama. अबे तय नहीं हो रहा कि चोट कैसे आई, जांच चल रही है। तृणमूल और कांग्रेस वाले कहते हैं कि बड़ा षड्यंत्र हो गया और चोट करा दी। चुनाव आयोग कहता है हमला नहीं हुआ है, हादसा हुआ है। भगवान जाने सच कौन है। Mamata in a wheelchair and her foot in a cast vowed not to give up. আমি যখন একবার নন্দীগ্রামে ঢুকেছি, আমি বেরোচ্ছি না। নন্দীগ্রাম আমার জায়গা, আমার মাটি, আমি থাকবো। মনটাকে শক্তিশালী করে ভোটটা দেবেন, যাতে বিজেপিকে কবর দিন, রাজনৈতিকভাবে কবর দিন, আর বিজেপিকে নন্দীগ্রাম থেকে বাংলা পর্যন্ত বন্ধ করে দিন। Suvendu too declared that no one can stop him. ये जीत शुभेंदु का नहीं है, ये बंगाल की जनता जो असली परिवर्तन के लिए उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, उसकी जीत। The countdown to the clash of the titans has begun. Who will win? Bengal की बेटी और Nandigram का बेटा? Bureau Report, India Today. India Today has had both Mamata Banerjee and Suvendu Adhikari on its platform. Here's a look at the two titans locking horns on a range of issues, from appeasement politics to nepotism to Hindutva. सबसे पहले आप खुद हिंदू हैं, आप हिंदू रीति रिवाज मानती हैं, लेकिन हिंदुत्व का इशू इस इलेक्शन में उठाया जा रहा है और ये चार्ज लग रहा है आप पे कि जो जय श्री राम का स्लोगन है उससे किसी तरीके से आपको परहेज है। आप ये जो चार्ज, देखिए हमने बोला हर धर्म का अपन अपन का राय है, इसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम जो फेस्टिवल करते हैं ये यूनिवर्सल होता है। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल, तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। उन्होंने जो कर रहा है वो तो गलत से मंत्र पाठ। देखिए हिंदू लोग बहुत सहनशील हैं, हम लोग गीता को मानते हुए चलते हैं। एक कौन उसकी कैसे अधिकार कौन दिया? गलत सरस्वती देवी का मंत्र, चंडी माता की मंत्र गलत, अब मिला लीजिए क्या है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। अब पहले तो देखो क्या कौन झूठा बोलता है कौन सच बोलता है। आप लोग जो झूठा बोलता है उसका सब कौवा बोले, क्या वो है ना, कौवा बोले, बोलो झूठ बोले कौवा काटे, वही होता है। छुपा रुस्तम का माफिक कुछ बोल के चला जाता है, आप लोग वही कौवा का माफिक छूटते हैं। जो कलमा है कुरान शरीफ का वो भी पाठ कर रहा है, वो सही। जो इस्लामिक कलमा है उसकी गलतफहमी नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग तो सही बात सही बोल रहा हूं। जे ममता बनर्जी बेगम है। आपकी पार्टी के कुछ नेता ज्वाइन किए बीजेपी को, आप इसको कैसे देख रही हैं? चुनाव का टाइम में होता है, कोई पार्टी को
लीडर को मालूम होता है कि हमको टिकट नहीं मिलेगा, टिकट नहीं मिलने वाला है। और बीजेपी तो अभी क्या किया, जिसका कोई अगर कोई करप्शन है तो वो लोगों का है, इसी के लिए वो बाँचने के लिए बीजेपी का पार्टी का गया कि वो लोग तो डायरेक्ट फोन करके डराता है ना, उसी के लिए थ्रेट के लिए 2-4 गया है। जो गया है हमारे लिए अच्छा है, हम सफेद हो गया है, बीजेपी वॉशिंग मशीन में सफेद हुआ है लेकिन बहुत काला हुआ है, काला मुख और काला हुआ है। ये देश का बात सोचता है, तृणमूल ममता और कुछ का साथ, भतीजा का विकास। पर जिस डिस्ट्रिक्ट से लीडर्स थे वहां पे उसको काउंटर करने के लिए उनकी एब्सेंस की कमी आपको नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो डिस्ट्रिक्ट से गया उसका साथ 2-3 एमएलए भी नहीं गया। सपोज 19 एमएलए इज देयर, 17 एमएलए इज देयर, नहीं गया। इतना सस्ता नहीं है बाबू। आपने तय किया कि आप नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चैलेंज दे रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट है इस वक्त? वो मेरा जमीन है, पूरा जमीन का साथ जुड़ा हुआ हूँ, ये कोई चैलेंज नहीं है। चुनाव होगा, चुनाव में भाजपा जीते। मोस्ट अनफॉर्चुनेट, बंगाल में कभी ये कास्टिज्म पॉलिटिक्स कभी हुआ ही नहीं, लेकिन अभी बीजेपी इसको शुरुआत किया है और हर जगह में जाते हैं और जाके कास्ट का साथ कास्टिज्म करते हैं, कास्ट का साथ कास्ट को लगा देता है। पहले तो धर्म को लेके किया है, हर धर्म को तो एक साथ में लेके चलते नहीं है, वो तो कभी हिंदू एरिया में भी हिंदू से हिंदू को डिवाइड कर देते हैं। देखिए, ये कोई धर्म को सम्मान करने के लिए नहीं कर रहा है, ये ओनली वोट बैंक के लिए। ये माइनॉरिटी को, खास करके मुसलमान को मैसेज दे रहा है कि तुम्हारी पास 27 है, मैं तुम्हारी आदमी हूं, तुम सब 100% वोट मुझे दो। ये ओनली वोटिंग पॉलिटिक्स। इमाम भाता, मुआज्जिम भाता, इमाम को रोजगार ज्यादा है मस्क पर, लेकिन ये 2500-1000 रुपया डिक्लेयर कर दिया। किसको पता है अगर डेवलपमेंट का इशू पे लड़े तो पूरा हट जाएगा। ये इशू है कि उसका कोई काम देने वाला नहीं है, कोई काम तो नहीं करते हैं, हर रोज खाली गुंडागर्दी करते हैं, हर रोज खाली दंगा फसाद करते हैं। तो ममता बनर्जी खुद तुष्टिकरण का पॉलिटिक्स का, कोई मुसलमान लोग का कोई दिक्कत नहीं है, या हम लोग को मिल रहा है उनको दो। ये जो कर रहा है बंगाल में, ये इस तरह का जो पॉलिटिक्स, अपीजमेंट का पॉलिटिक्स पिछले कोई सरकार, कोई पार्टी ने नहीं किया, ममता बनर्जी ने खुद स्टार्ट किया। क्या अमित शाह का लड़का क्रिकेट में नहीं गया? एक फिल्म स्टार का लड़का लड़की अगर फिल्म स्टार होता है तो क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या होता है? इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा अगर इंडस्ट्री नहीं चलाएगा तो कौन चलाएगा? एक आध आदमी आने का कोई खराब नहीं होता है। अगर आप सबको ले आओगे एक परिवार में को, तो वो जो लिया उसमें तो हर परिवार का 18 मेंबर्स सर, तो पहले तो उसको संभालने दो, हमको पूछने का पहले। एक आया ओनली, हमारा परिवार से हर लोग ग्रास रूट में काम करते हैं, लेकिन एमएलए एमपी कभी बनता नहीं है। अरे तो डायरेक्टली इलेक्टेड होके आया, एक आदमी आया था, उसका एतराज क्या है? क्या प्रॉब्लम थी? आपने जो पार्टी में देखा, आपके हिसाब से क्या इश्यूज थे अभिषेक बनर्जी के कामकाज करने के तरीके में? नहीं, देखिए, उसका कोई कंट्रीब्यूशन पार्टी में नहीं है। 11 साल का बाद एक छोटा लड़का दिल्ली से आकर यहाँ सबके ऊपर लीडरशिप, वो आने के बाद चेयर से उठ कर खड़ा होना, उसका नाम, स्लोगन, उसका पिक्चर, तस्वीर सब एरिया में देना चाहिए, वेलकम करना चाहिए। हम लोग की एम्प्लॉय है, सर्वेंट है। ये पार्टी का अंदर तो जो पार्टी का सीनियर लीडर है उसका तो इज्जत होना चाहिए, उसको सम्मान होना चाहिए। As one of the last unshakable bastions of the left, Nandigram fell in 2007 and Mamata Banerjee's political career soared. She now faces one of her toughest poll battles in Nandigram again. As Didi returns to her Karm Bhumi, what do the people of Nandigram want? A little more than a decade ago, it was the police firing at Nandigram that shook the foundations and weakened the hitherto unshakable left-front citadel that was West Bengal. In 2011, what happened in Nandigram was critical to the outcome of the assembly elections of the state.
It was Mamata Banerjee's unflinching support for the people of Nandigram as they resisted land acquisition for a chemical hub that won her votes all across the state. And it is here in Nandigram where Mamata Banerjee has now announced that she will battle the BJP in her pursuit of a third consecutive term in office. With this announcement on 18th of January, she has thrown the gauntlet at her current bête noire, Suvendu Adhikari. Adhikari, a senior minister in Mamata's cabinet, ditched the TMC in December 2020 to officially join the BJP. Mamata's direct face-off with Adhikari on his home turf will decide which party dominates the narrative of Nandigram. A narrative that can have far-reaching impact beyond the limitations of its immediate surroundings. अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ। जो हमारा परिवर्तन हुआ था, परिवर्तन का टाइम में हमरा बोला था नौकरी मिल जाएगा, इधर में इंडस्ट्री भी होगा, टूरिज्म शिल्प भी होगा, बहुत आदमी काम करेगा, ट्रांसपोर्ट भी चलेगा, कोई भी नहीं हुआ। जो हमारा इधर रास्ता बना दिया, वो पहले हमारा लाल मिट्टी का रास्ता था, तो ये लोग सरकार में आने के बाद अभी ढलाई हो गया, कुछ कंक्रीट का बन गया और पिच रोड हो गया। लेकिन रोड के अलावा मैं सुनना चाहती हूँ और क्या क्या बना है यहाँ पे? स्कूल है? स्कूल पहले भी था, अभी भी है, तो वो 10वीं क्लास तक था, अभी HS तक हुआ है। थोड़ा पानी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। गरीबी कितनी मिट्टी है यहाँ पे लास्ट 10 साल में? ज्यादा नहीं मिट्टी है, क्योंकि इधर वो एक फसली चाष होता है, क्योंकि पानी नहीं मिलने से 2-3 फसली या चाष नहीं होता है। नौकरियाँ कितनी मिलती हैं? इधर ज्यादातर लोग बाहर में रहते हैं, क्योंकि गुजरात में या केरला में। नहीं, नौकरियाँ जीरो। Purnima's husband was one of the villagers who died during the movement of 2007 that killed 13 others on the same day. সরকারি কর্মসংস্থা দেবে বলে দিদি ঘোষণা করেছিল যে আমি ওই নন্দীগ্রামের উপর থেকে আজ মুখ্যমন্ত্রী হয়েছি, তার জন্য ওই 42 জন একে কর্মসংস্থান দেবে বলে কথা বলেছিল। কিন্তু যাদেরকে কর্মসংস্থান দিয়েছে, একটা আইসি দিয়েছে, রান্না 4 থেকে 5,000 টাকা বেতন, ওই বেতনে একটা সংসার চালাও যায় না। ওই টাকা নিয়ে কি হবে? কি হাফ পরিবার আছে যারা এখনো কাজ পায়নি। দিদি এখনো তাহলে আমাদের কথা রাখলো না। বর্তমান প্রথম থেকে 2007 থেকে দাদা আমাদের টুকটাক হলেও পাশে আছে, আর এখন পর্যন্ত আছে। শুভেন্দু দা, হ্যাঁ, দাদা যখন বিজেপিতে চলে যায়, তখন দিদি যখন জানতে পারলো দাদা বিজেপিতে তাও এখনো পর্যন্ত দিদি আমাদের কোনো জমা খরচ নেয়নি। শহীদ পরিবাররা কি করছে, কেমন আছে, দিদি এখনো পর্যন্ত দেখেনি। শুভেন্দু অধিকারী যে ফ্রেশটা ছিল আগে। 74-year-old Abdul Dayal Khan and Asha Bibi lost their 15-year-old son to police firing in 2007. They questioned the political integrity of those who had led them then. শুভেন্দু বাবু হোক, আরও যে কিছু শীর্ষস্থানীয় নেতা আন্দোলনকারীর মধ্যে, তারা যে আন্দোলনটা করছিল মহামাটি মানুষের রক্ষার জন্য, এখন বর্তমান শুভেন্দুবাবু কোথায় গেছে? সে আদর্শচ্যুত হয়ে আমাদের দলের সঙ্গে বেইমানি করে অন্য দলের সে ক্যান্ডিডেট হয়েছে। তখন তার স্লোগান ছিল কি? আজকের স্লোগানটা তার কি? আজকের স্লোগান তখন দলের ভিতরে ঠাকুর দেবদা কিংবা একে নিয়ে এসে শাউটিংয়ে পরিণত করেছে, যেটা জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম তার ধর্মীয় একটা হতে পারে, কিন্তু রাজনীতিতে ধর্ম টেনে নিয়ে এসে জয় শ্রীরাম সকলকে বলাতে হবে, তার জন্য আমরা শুভেন্দু অধিকারীর সাথী হব, এমন তো কথা না। খেয়াল রাখতে পারবে মমতা ব্যানার্জি। শুভেন্দু অধিকারী তো জিতছে এখানে এতদিন দিয়ে। না, শুভেন্দু অধিকারী আর কোনো খেয়াল রাখবে না। শুভেন্দু অধিকারীকে ওরা আর করিনি। The issue of land had always been emotive in the politics of West Bengal. Land was the issue around which the left front, headed by the CPM, mobilized rural voters and won 7 consecutive elections. The 2007 land agitation in Nandigram was the breakthrough that Mamata Banerjee and her party, the Trinamool Congress, had been waiting for to deliver a final blow to dislodge the left in West Bengal. And now the BJP is using Nandigram and turncoat TMC leader from there, Suvendu Adhikari,
to try and weaken the legacy that Mamata is trying to rekindle. Will it be Didi or Dada of Nandigram? We'll find out on May 2nd. But for the best on-ground election coverage and in-depth analysis, stay tuned to India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.